السلام عليكم ورحمة الله. يستمع أيام لاباس داروين نضرب ربط بخير وعلى خير. فيديو جديد إن شاء الله غصال. Bonjour les filles, j'espère que tout le monde va bien. Une nouvelle vidéo aujourd'hui. غصال يسمى زين شجعيت الحلوة يفولكين بزاف والقسوال والقوام بزاف الحاجة دارنا إلا نخدمي. Aujourd'hui ça va être un gâteau très rapide et très facile et surtout délicieux au niveau du goût. ولكن بالنسبة للمذاق il faut aimer بزاف. المنظر نص الحرص يعني يفولكي. Ce gâteau, il a très bon goût et surtout avec pas beaucoup d'ingrédients, donc il est très économique surtout. Donc bismillah, ala barakatillah yisma. داري غير 100 غرام السكر, j'ai 100 grammes de sucre, داري غير 100 ملل الزيت, j'ai 100 ml de l'huile de table, داري غير 100 ml الحليب, 100 ml de lait, داري غير نص الكاس الشكرات اللي تخضريت حرار. J'ai 75 grammes de cacao amer, voilà. Tout le monde connaît les pas sucrés. الكاس يوغر يعني 100 غرام حتى نتا. J'ai 100 grammes de farine, mais après je vais en ajouter un petit peu, je vous montrerai comment on va faire. Voilà. il y a un sachet de vanille, j'ai un sachet vanillé. خمرت للحلوة داري غير 14 غرام سنة الخنشاي. J'ai 14 grammes de levure chimique, voilà, la levure pour les gâteaux. Voilà, la barakatillah yisma. Bon, pour vous dire la farine, vraiment, là j'ai 100 grammes, داري غير 100 غرام الفرينة. زايده الكاكاو يدي ان شاء الله دي عمر الكاس. اشكو الكاكاو يزوني تاكورنا شكو حتى نتا ري صغار العجين. Je vais ajouter les 75 grammes de cacao, je vais ajouter de la farine, voilà. Pour que comme ça on aura 2 verres de farine, c'est-à-dire 150 grammes, voilà, de farine. Comme ça. Bien sûr la farine elle est bien tamisée. farine يسمتي سفر وتستعجن. بيان سور يستمر غير 4 دقلايق على نتوها واقيلا قلت لي الحلوه بلاتي دقلايق لا ولكن الحلوه لا نتليس دقلايق. J'ai 3 œufs, j'ai failli oublier. On peut pas faire un gâteau sans les œufs et surtout celui-là. Et ça existe les gâteaux sans œufs, mais celui-là on peut pas le faire sans les œufs. Voilà. Bismillah, la barakatillah yisma السكر. Voilà. J'ai ajouté le sucre et bien sûr je vais ajouter les œufs. Je vais ajouter une pincée de sel. هذا غير يمكن تيسن تيسمع ديما الحلوه نكرست كاع يمكن تيسن على حسب كل اللي يسيلان باش نزيد المذاق. Ajouter une pincée de sel pour le goût. Comme le gâteau contient de la farine, donc on est obligé de mettre un petit peu de sel. Une pincée de sel. الحلوه دي يسمو محتاج الباتور اللي نضو. Ce gâteau, il n'est pas nécessaire d'utiliser un batteur électrique. On va mélanger à la main. Je vais faire fondre le sucre. Vous pouvez utiliser un batteur électrique, mais ce gâteau, c'est pas la peine. Je suis vanillée. Vanille. 7 grammes. C'est un gâteau très facile mais vraiment délicieux. Ici la recette. J'ajoute l'huile. L'huile de table bien sûr. زيت هذا ندير زيت الرومية يسمى شوفي ماما ونتنير كيساني يسمى الطرحة الحلوة هذا 100 غرام وقرن الكاس. J'ajoute les 100 grammes de farine, un verre. Voilà. J'ajoute l'autre farine. Bien sûr, le verre de farine, moitié cacao, moitié farine. نص الكاس هذا يسمى نص الكاس كاكاو ونص الكاس farine. نزيدها تخمير. J'ajoute la levure. Je passe tout à la passoire bien sûr, comme vous voyez sur la caméra.
كما يصنع الكاميرا خصها كلشي تزريم دغيا حتى باش يقيسوا لك الحاجه اللي راه كنتي عندي غير تخلطمت. ها زرت وصافي نخلط هذه ان شاء الله. فوالا هذا لي تري ليكيد يسمو بزاف وتقزوا هاد الحلوه اللي العاديه الكيكه العاديه، ولكن التيلوير بزاف يخدموا يطفوا لك العجين. Moi ça donne un très bon gâteau, bien moelleux. داري غير الطاول اللي غنسنوه ان شاء الله. Surtout beurrer un moule à four. Si vous avez un plat à gratin comme ça. ولا نحيد الزغواطه هاد النطاره تبقى تزقيس نتبي. Donc ce plat, le gâteau va pas le faire sortir du plat. Si vous avez le cacao, vous pouvez en mettre à la place de la farine pour fariner le moule. هذا انت يسمع كاكاو يلا قمتي المول باش تملوا لي الحلوه غداواس من اسم ستفيغ والطوا. Levez votre main comme ça. Là انت يسمع فوسنا انت غادي تفيت. زرم ستي ورتقي العجين اللي تقال لي العجين الكيكه كمله بزاف. نحتاج جوكه السكر غير كتسفوس. هذا السكر غير كتسفوس. هادي صافي ان شاء الله السنديه غتنو بحال الحلوه العاديه في الفرن. باش نشعل غير القياس باش تكون العجينه تفسوس بزاف. جونبي لا فارين فوالا سا بغول. صايده الفارين هذا بسم الله نجنب باش تحرك. Je vais mettre à cuire mon gâteau. C'est une pâte très légère, donc je vais mettre à peu près 140 degrés. J'allume le bas jusqu'à ce que ça monte. Après, j'allume un petit peu le haut parce que avec le cacao qui est dedans, on ne peut pas voir s'il est doré ou pas. Donc, on va vérifier avec le cordon. كيسمح الا قيس الشوكولاته تولا تبان الحلوه يستحمر. انا نجرب سوق الشغل الكتبان يسمى الحلوه اللي عطيتنوها. غير تسنوا تجرب من الصديقه تيستي avec un cordon. Voilà, il est sorti sèche. Il faut 10 heures. صافي نسكر هكذا ان شاء الله. باش نفي الحليب يكنز. On va arroser avec du lait. Pendant qu'elle est encore, c'est encore très chaud. Voilà. J'ai un verre de lait. غادي نسمى الكاس الحليب اللي تستسو. سير كم الشوكولات باش نزيد مثل السكر اللي ميمن. بعدا تكوني تور الشوكولات تقمتاس السكر. الحليب تيبرد. Le lait est bien froid, donc je vais l'arroser. Voilà. صافي سماتي السويخ كاس نخلي ان شاء الله غير تبرد. من بعد وريغ غادي نصوبها على الصوص اللي راني كينز. Là, je vais laisser mon gâteau refroidir et après, je reviens pour préparer la sauce, les sauces au chocolat que je vais mettre au-dessus. Voilà. Ça, الحلوة برد. Notre gâteau est bien froid. Donc, داري غير 200 غرام الشوكولات اللي راه تفسير الميكرووند le bain-marie. J'ai 200 grammes de chocolat. Je vais faire fondre et je reviens au bain-marie ou au micro-ondes comme vous voulez. كويس ما تفسيش الشوكولاط اللي نعطيها الميكرووند. ها الغاز دغيا ملي كنستعملها الشوكولاط قبال ترفع لي بزاف يدنا اللي غلا نطفي يدنا نعطي تبارك الله. شوفي كيف لا الصوص هاتي ياس المعلقه الزيت غدا يورتري من الزيت قمت معلقه الحليب. Bon pour la sauce chocolat j'ai utilisé la marque Gbel. Elle est vraiment bien pour les gâteaux. Donc je les mets avec 200 grammes de chocolat et avec une cuillère de l'huile. J'ai oublié de le dire, une cuillère de l'huile de table. Et voilà. Donc si vous voulez pas mettre de l'huile de table, vous pouvez mettre une cuillère de lait. Voilà. Et je vais mettre deux desserts. Voilà.
باسكو استعملت جوج ضرونات ديال الشوكولات. بسم الله. هاد لاصوصه طرخه بالنسبه للبن اللي يزربن طرخه بزاف. Cette sauce au chocolat est très facile et plus rapide de préparer notre sauce. Voilà, si on est pressé. Ça c'est vraiment simple et rapide. خايس مع الصوص السكمت غيكا تزربنت دارت لك الحلوه دارت لك المناسبه ايوا تا انت دارك يا دانات سفسيم الشوكولات اللي متستيكين صغيكا كي راهي داير كان اللوز اللي هرمشن j'ai un petit peu d'amandes concassées comme ça grillées et si vous avez les amandes effilées vous pouvez les mettre voilà. هذا انت تسمع اللوز اللي افيلي ديمتي هذا اللوز هذا يتبقى يفول كي الحلوه قصتي له قرملي. Les amandes sont grillées donc on aime bien ce croustillant dans les gâteaux. Voilà, vous pouvez décorer avec ce que vous avez, les cacahuètes, noix de coco, donc c'est à vous de utiliser ce que vous avez chez vous. Voilà, انت تسمع انت ديكور كاوكاو ولا كان الحاجه يمكن ان شاء الله سكاري كان الشوكولا الزغفله واخا سكاري كان اللوزان غير ملال هذا سميتو حتى الشوكولا ستيكينز. Voilà, je vais mettre un petit peu de chocolat en poudre dessus, une passoire comme ça si vous en avez. Si vous en avez pas, c'est pas la peine. ماشي ضروري تجيب الشوكولاتات الغبران نسناو نزقيس الدايره من الطرف ان شاء الله. هاتي الكريمات اللي سيلان زين goût est vraiment délicieux. Croyez-moi, testez cette recette, vous n'allez pas regretter. المذاق ندير بسم الله الحلوه اللي فول كي بزاف 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 خيت كنتي تروانوت ولا العائله نونت ولا كان المناسبه بحال عيد ميلاد بحال الفول كيقيس بزاف بزاف بزاف. جربها ان شاء الله. كنت تعجبك تزنتي اللايك. Et la sauce elle est vraiment délicieuse, la sauce chocolat qu'il y avait dessus. نجرب الحلويات ولقيت بزاف والو نتماره ولا كاين بزاف القوام واش القوام هاد انا خديت مي الا دانا تان الشوكولاته انا غسيتها كان صوبت الحلويات مقور تبارك الله تفيا بزاف. Ce gâteau est très facile et rapide. N'oubliez pas de tester la recette. Si vous avez testé la recette, n'oubliez pas de me le dire dans les commentaires. Si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un like. Je vous remercie du fond du cœur pour tous les gens qui suivent la chaîne Ina, qui m'encouragent. كنت غيستمع جربه من الحلويات قلت بزاف والو القوام طرخه بزاف. المهم كنت عجب الفيديو لازم تيد لايك جرب من الحلويات من نتيتي دار كنت تشكروا بزاف كلشي يتابعن القناه شان إنا بلا كوني انت ورت لي القناه هذه ان شاء الله الرحمن الرحيم كوني انت ان شاء الله تزيد القناه هذه لقدام. انا كنت الصباح ربي السلام عليكم ورحمه الله ان شاء الله. Je vous remercie du fond du cœur et je vous dis à bientôt pour